नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. भारत पुराय तरेन आत्मनिर्भर जावपा खातीर यशस्वीरित्या मुखार वचत आसा. फुडाराक 50,000 कोटी रुपया आयात करपाची मोख दवरून आमी आसात अशी म्हायती केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ हांणी दिल्या. गोवा शिपयार्डान भारतीय नौदळा खातीर बांदिल्ल्या दुसऱ्या झुजा मळावेल्या बोटीच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार काल ते उलयताले. रक्षा राज्यमंत्री सेठ हांची घरकान्न नीता सेठ हांचे हस्तुकीं तवस्या ह्या झुजा बोटीचे काल जलावतरण जालें. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री सेठ हांणी म्हळां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सुरू केल्ल्या आत्मनिर्भर संकल्पनेक पुराय देशभर बरो तेंको मेळटा. गोवा शिपयार्डान फकत 8 म्हयन्यां भितर ही बोट बांदून तयार करतना देशांतल्या उत्पादनाचो वापर करून आत्मनिर्भरतायेचें उदाहरण तयार केलां. गोवा शिपयार्डान फुडल्या 5 वर्सां भितर 60 नवे प्रकल्प येतले, जातूंत 65% गुंतवणूक ही स्वदेशी आसतली, म्हणजेच 7,000 कोटी रुपया देशा भितरच उरतले. घुमचे गटर घुम ओस्से वांगडा भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा ह्या जयघोषात पणजे शिगमोत्सव समिती वतीन आयोजीत पणजेत 37वी शिगम्याची मिरवणूक जाली. शिगमोत्सव मिरवणुकीचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल परंपरागत आनी विधिवत श्रीफळाची पुजा करून उक्तावण केले. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक, पणजी महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात तशेंच पणजी शिगमोत्सव समितीचे वांगडी हाजीर आशिल्ले. इतिहासीक, पौराणीक, सैम सांबाळात असो संदेश दिवपी चित्ररथांनी ह्या मिरवणुकीत वांटो घेतिल्लो. हे शिवाय ढोल ताशाचे पथक तशेंच रोमटा मेळांनी बायलांच्या दिंडी गटांनी शिगम्याची मिरवणुकीत रंग भरलो. शिगमो पळोवपाक गोंया सयत हेर राज्यांतले लोक लेगीत व्हडा आंकड्यान हजेरी लायतात. गांवगिऱ्या वाठारा पासून शारांत लेगीत सध्या शिगम्याचो मूड पळोवपाक मेळटा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. गोंयांत राबितो करपी बिहारवासियांनी गोंयची संस्कृताय आपणावची. गोंय एकचारान रावपी राज्य, ताका लागून बिहारी मनशांनी गोंयांत रावतना खंयच्याच गुन्यांनी घुसपूचे न्हय अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. बिहार राज्याच्या स्थापना दिसाची कार्यावळ काल पणजे इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा सभाघरांत जाली. हे बिहारवासीय गोंयांत रावतात, तांची गोंय ही कर्मभूमी आसा. तांणी गोंय नितळ आनी पाचवेचार दवरचें अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. ह्या कार्यावळीक केंद्रीय राज्य संरक्षण मंत्री संजय सेठ हाजीर आशिल्ले. तांणी आपल्या उलोवपांत गोंयांत राबितो करपी बिहारवासियांक बिहार स्थापना दिसाची परबी दिली. ह्या कार्यावळीक राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक, बिहारी समाजाचे फुडारी प्रवीण चौधरी तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार गोंयांत बरी कामगिरी केल्ल्या बिहारवासियांचो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं भोवमान जालो. पेडण्यां केरी दर्यादेगेर रितसर परवानो घेनासतना पॅराग्लायडींग करपी महाराष्ट्रांतल्या 8 जाणांचेर तेरेखोल दर्यादेग सुरक्षा पुलिसांनी कारवाय केल्या. ह्या वेळार संबंधितांतल्यान सामान जप्त केलां. 17 जानेवारीक केरी दर्यादेगेवेल्या दोंगरावयल्यान पॅराग्लायडींग करतना पुण्याच्या 2 नागरिकांक तशेंच पॅराग्लायडींग करपी पायलटाक मरण आयिल्लें. ते उपरांत रितसर परवानो घेनासतना पॅराग्लायडींग करपी वेवसायिकांचेर पर्यटन खात्यान कडक कारवाय करपाची शिटकावणी दिल्ली. ते उपरांत जाल्ली पॅराग्लायडिंगाची ही पयली फावट आसा. साकोडा पंचायतीन गांवांतल्या पर्यटन थळांक भेट दिवपी पर्यटकांक कोयरा शुल्क लागू करपाचो निर्णय घेतला. तांबडी सुर्ला तशेंच साकोडा ग्रामपंचायत वाठारांतल्या आनीक कांय इतिहासीक दायज थळांक भेट दिवपी पर्यटकांक 1 एप्रिल सावन हे कोयरा शुल्क लागू जातले. पंचायतीच्या कार्यक्षेत्रांतल्या पर्यटन वाठारांनी कोयराच्या वाडट्या खर्चाचेर उपाय म्हूण हो निर्णय घेतला अशी म्हायती पंचायत वांगड्यांनी दिल्या. सध्या पंचायत कोयर वेवस्थापनाचेर म्हयन्याक सुमार 6 लाख रुपया खर्च करता. नाकेरी बेतूल हांगा गन पावडर सांठोवपी बंकराक स्फोट जाल्या उपरांत पेट्रोलियम आनी सुरक्षितताय संघटनेच्या म्हळ्यारच पेसो ह्या यंत्रणेच्या तज्ञां कडल्यान तपासणी जाली. ह्या वेळार जिल्लो प्रशासनाचे अधिकारी आनी आपतकालीन विभागाचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. हे संबंधीची तपासणेचो अहवाल अधिकारी बेगीनूच जिल्लो प्रशासना कडेन सादर करतले. हे विशीं दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्नाक लिटस हांकां विचारले तेन्ना पुराय प्रकरणाची चवकशी करपा खातीर पेसोचो मुंबयच्यान पंगड आयला अशें तिणें सांगलां. ह्या पंगडान केल्ल्या चवकशीच्या अहवालाची वाट पळयतले. सुरक्षेचो उपाय म्हूण वाठारांत लायिल्लो कर्फ्यू
कर्फ्यू चालू दवरला अशें तिणें सांगलें. ब्रेस्तारा रातीच्या 10:30 वरांचेर सुमाराक ही घटना जाल्ली. सुमार 14.5 टन गन पावडर आशिल्ल्या बंकराक उजो लागलो आनी मोठो स्फोट जाल्लो. ह्या अपघातांत बंकर पुरायपणान नश्ट जाल्ल्यान 6 कोटी रुपयांचें लुकसाण जालां. सुदैवान कसलीच मनीसहानी जावंक ना. मये मतदारसंघातल्या हळडणवाडी मळेंत जिल्लो पंचायत फंडाच्या अंतर्गत श्री लयराई जात्रा धोंडाच्या व्रता खातीर मंडप उबारपाचो बुन्यादी फातर बसयलो. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण मये मतदारसंघाचे आमदार श्री प्रेमेंद्र श्रेठ हाजीर आशिल्ले. हे वरवीं गोंयची एक फामाद जात्रा आसलेली लयराई जात्रेच्या धोंडांची बरी वेवस्था जातली अशें मत आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी उक्तायलां. गोंय तियात्र अकादमी आनी रवींद्र भवन सांखळी हांच्या जोड पालवान आयज 23 मार्चाक सांखळेच्या रवींद्र भवनात कोंकणी गितांची कार्यावळ आयोजीत केल्या. ही कार्यावळ सांजे 5 वरांचेर रवींद्र भवनाच्या मुखेल सभागृहात जातली. कार्यावळीत कोंकणी गितां नामनेचे गायक सादर करतले. संगीत रसिकांनी व्हडा संख्येन हाजीर रावचे अशें आवाहन आयोजकांनी केलां. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजेच्या खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर. नमस्कार.